تماشاوانên Çira TV dem baş. Gef û êrîşên dewleta Iraqê ya merkezî li ser şingalê û êzîdiya berdewam in. Dewleta merkezî Kazimî ji êzîdiya çi dixwaze? Li ku bûn dema got êzîdî dibin gefên Daişê û dibin tunekirinê de bûn. Komploya di navbera hikûmeta herêmê serokatiya PDK û hikûmeta Kazimî çavê wan lê fermanik din li ser êzîdiya. Berxwedana êzîdiya ji bo parastina destkeftiyên xwe li ser piyana. Gelo heyeta ruhanî civaka êzîdî ji bo êzîdiya çi dike? Çi ji wan tê xwestinê? Em ê van pirsa îro radestî du mêvanê xwe bikin. Xaleka din ya girêdayî Sûriye û pirsgirêka alozîya Sûrî û xweseriya rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriye. Şerê Eyn Îsayê, dewleta Tirk û hevalbendê xwe û Rûsya çi planan li ser rêveberiya Xweser saz dikin? Operasyona li kampa Holê encama çi ye û heta niha çi encam hatine bi dest xistin? Ev jî wê mijara diduwa ya dema Rojava bê temaşevanên Biromet ji Helebê wê hevserokê tevdemê birêz Gerîb Hisso beşdarî bernamê bibe her wiha li vir bi navê we teva temaşevanên hêja bi xêr hatina hevalê me rojnamavan Cûdî ronahî dikim. Em ji cem birêz Cûdî ronahî dest pê dikin. Heval Cûdî pirsa got tê bala her kesî îro di rewşa şingalê û tehdîdên li ser êzîdiya. Êzîdiyê bêguman di fermana re derbas bûn. Êzîdiya bi xwîna xwe bi rêxistin kirin. Êzîdiya hinek wek mirov bêje nefesek di her du salê dawî de xwe bi rêve dibin, asayîşa xwe ava kirina. Daeş pir bûye, êrîş li Iraqê li her derê hene ji Bexdayê, Xaniqînê û li Hewlêr tev dibin gefa de ne. Lê her du aliyên yên hikûmeta mirov vî rengî nav bike. Çi dozê li êzîdiya dikin? Destpêkê heval Fawzî spasiya te dikim temaşevanên hêja mêr û bîn mêvan yanê û mêvanê te jî silav dikin birêz Gerîb Hisso. Rastî mirov kanî wisa bêje heval Fawzî yanê gelê êzîdî ku bi ew qas fermanan re derbas bûye tiştê guherî gerek li ser mirov ser bisekine ev e. Ev cara yekemîne ku piştî vê fermanna him rêveberiyek xwe ava dike him jî hêzekê xwe ava dike xwe bi rêxistin kiriye ku xwe bi rêve dibe. Yê din ev êrîşê û planê ku niha li ser tên meşandin taybet ji aliyê hikûmeta Kazimî ve û piştgiriya partiyên Kurdî jî mesela mînakê PDK, piştgiriya dewleta Tirk ev peyman tên meşandin. Amerîka jî tabî li pişta wan e. Ev tê wataye got tiştê ku bi fermanê nikanî bikirana îro bi terzekê din dixwazin pêşxînin. Ew terza jî çi ye? Ev rêveberiya ku hatiye ava kirin tasfiye bikin. Tabî ev ne tenê ji bo gelê êzidî xeteriyeke yanê. Mirov gerek divê alî de jî bibîne. Ev di şexsê gelê êzidî de dixwazin tevahiya gelê Kurd tasfiye bikin. Projeya wan ku tê meşandin di vê 10 saliyê dawî de taybet Rojava jî pêva girêdayê ji ber ku şengal ne tenê proje ne ji bo şengalê tenê ye. Heger şengal têk çû Rojava jî têk çê. Heger şengal têk çû Başûrê Kurdistanê jî wê têk biçe. Îro hemî dewletên desthilatdar foksê xwe girêdan li ser şengalê ji ber ku dizanin Kurdên resen îro Kurdên ku temsîl dikin Kurdiyetiyê resen gelê şengalê ye. Heger şengal têk çû yê din jî têk çin. Ji bo navê divê alî de mirov dibîne ev çend rojê dawî de xwe gelê êzidî jî gelê êzidxanê vê yekê jî baş dibîne û dinirxîne û helwesteke gelekî baş jî nîşan dide. Him daliyê çalekiyê de him daliyê daxuyaniyê de yani wisa tê xiya kirin ku hêdî hatî wê astê ku pê hesî ev planekê çawa dixwazin bimeşînin. Li aliyê din jî mînak yani Îran jî di meselê de heye. Tamam mirov vê pirseyî ji xwe bike. Îro hikûmeta Kazimî tê dibê ji bo çareseriya tiştê ku li Iraqê dibê ji bo yekitiya gela ava dike ji bo aramiye welhasil ava xaftinên ku dixwazin bêjin di aliyê derewa de
دراستی خود هگش بو وی که کرکوک خورماتو اوجد بردوی شنگالین حروج ایریش لسرتی کرن این حیا روجایی رو داعش ته هيا حیا روجایی رو بقشتيد بن قفيده طبعا وصاي يعني حروج تشالكين تا خطاقمين تيل بن يعني تا چما اف عراق تف تشتي خو اف تشتي گو چيد بن بويري گو دبن چتاين گوهين هنه داعشي گوهين هي ایریش دبن توی کی نابینه تبر خدای شنگاله اف نشان ده گو چاوا پلانه کی اوقاس قریجه گو حمی تشتی خدانین عالی کی تنی دخوازن شنگاله داگر بکن به چه آیی بیجی تنی اور یاوانه یعنی لیه باش مروف دبینه یعنی اف هلوستا گو درکتی و طایبت ادوار دادخون ویجی بیجم اف تشتی گویی رو تی خواستن جبو خودی درکتن ولی استخانه نه تنیج ازدیاتی خواستن طایبتی بو چهار پچین کردستانی گلی کل توایی تی خواستن جبو وقت من گود ایرو گلی ازدی گلی شنگاله ناسنامه کردیتیه يعني شخصي واندا كرديتي خازم علي بيبرس هرم جنب برز غريب حسو هرچات برچه كردستاني بيگومان برز غريب حسو جي هفسروكي تفدميا تفدم هرو هار خصني دناوا تفدميدا خس ريبريا خسريا باكرو روشلات سوريه جبو شنغالي هر چار برچه كردستاني گركا چبكن برز غريب حسو استك مشبوط وجبو حمود تماشاوان التلفزيون الجلا تي في وهرو هجبو ميواني تاي عزيز نها روشا شنغالي دمكي دريجة لبيشة وحتى رجعيرو تشار السريع كجبو شنغالي جيشتي نهاتي دينتد هر تشتي قدر دكبه بيش تاني دعاست شر دعاست تكرنا إرادة إزديانه دعاست كمكوجيانه فرمانه ده مخابن يعني جباكا نب دولتي سيرده ولاتن هرمي دنابا برزگريكن خدا قالكي ختمينه عراق دمكي دريجه بسد سالانه دنابا شر بهرچوني ده صراعي اوليه والصراعي قوميجي يعني كردار وبازديار ده مشاندن وبيكاتين دي تريج ده مشاندن دیروکا عراق دیروکا کی هری کابنه پروژلات نابین ده بلکه دنیا یعنی نه وک عراق وک جغرافیا بو جیانا بو سر به آخری چی بیه جیانا کی هری کابنه اف جیانا بو کابنه گل هیرو دبیجن مثلا ولات کی من عراقی ولات پیکاتیا بیه ولات چاندا بیه ولات کی دیروکیه حتی گشته آسته کی یعنی ناب لیکن تدی سوریان دبیجن بیتو نهرین بعربي قلت بلاد الرافدين يعني اب چاندا قول بلاد الرافدين ده هبو چاندا جي چه خراب هناك اخلاق ده هبو بكاتيا بهبر جيان دكر ازديش درجه دور نه هاتنه جای شنگاله سوريان اشور بس جيگي دوتر نه هاتنه دشتاني نوا شيعان بسري خونه چونه علي بصره و هر واب كرجي بسري خونه گشتنه هرما باشوري كردستان يعني هم هر کس دجي خود بيه هر کس لسربي آخي جيان كريه سربي آخي يعني چان آبا كريه ديروك آبا كريه نرخ آبا كريه دمه بريده دنابا بان چاندا ده نابا به ديروك يگو هيده اخلاقية هبيه پرل پیش بيه لي بشتي بيجن شر و پرچونين اولي چهده به نابرا شيعات نابرا سنه ده كنكوجين قالك فرا چهده اينا عراقي تروش عراقي حالي حاضر ميزه بكي روشگی نکنه یعنی امکان خاطنه ایریشه چیکه یعنی امکان بی ولاتی راست ولاته سیاده خواهیه امکان خواهیه اما گرابه شرگی بکه ایریشگی بکه دوجی کیجم پیکاتیا دبه بلا ببه اما کس واتدار نابینه کس تو معنی ناده چما معنی ناده چونکه طرفن هنه عالی هنه ظرف گو عراق تیر درباست به روشا گو عراق تیر درباست به bir revşi istihlal dikin. Doxazın daha ziyadettir fedej aluzya ku Irak'ı da hay be kar bin. Mileki de Türkiye, mileki de İran. Yani nam beraber bala xabidi. Türkiye işte bir az gerek Şangali bidim, tekeme Şangali. İran işte bir gerek az tekeme Şangali bidim. Yani بريك الشعابة هاجر بريك حكومة كاظمي حكومتك الشيعية هاجر حكومتها كاظمي بريال موسى باتفاق امبيجن دربي اخلاق انسانيتي ببارتي ديمقراطي كورسار كيتي نوا تكلي كم ازدياج برداخل باراده ازدياج بشكل بفرمان جديدتر
یم burada بپرسن فرق وان به ایریشا بو جبو یکی مه یکی نیسان ته حاضر کرن و فرق ایریشا بو سیسی تباخی ده حاضر چا سر ایرادا جواکا ازدید هاتی فرق وان چیه اگر یک سنی بوی به جاری جیب شیه demek ki ne hakiye yani be kanuniye ki peydeş bedibine Sina gud herema rojlata navi de na hay nara balakh bedi Sina gid mile gide Türkiye serkeşe çetetiye seni dike ve İranji serkeşiye şiatiye dike و Sina gid orta bandı heye hica durden ve gatişteki gud binin bu şantiye heye Irakji imkanı xatne ve deri parastına gibi و نه دینه ازدیجی خواب پاراستنا خواب کنی دوخازم چکن ازدی الوی داری بگنه قربان پیلان خواه قربان پیلان ایرانی پیلان ترکیه و هر وقت ازدی کدور دمانی جی تونر آنها برده رولا ما کرده چیه چار پرچه کرسان چک آنها هم چار پرچه کرسان ده نوا سیراغی مزن دانه و چار پرچه کردستان ده نوا تکوشینه کی گران دانه لی اگر بول کیجان پرچیجی ام درباگی بخواه ایرادا می کرد درباگی بخواه پرچی دیجی تعرضی به دربی دبن اوجی به دربی دخن یعنی جبو به یعنی تشتیم چوک جانا دبا تشتی چوک دبا قربانی تشتی مزن تشتی مزن دبا قربانی تشتی چوک ام تشتی بو چوک هیرو هیه هر ام اگر بول چار پرچه کرسان عالیه گیدا لیدن ری پرسگری که گیم مثلا به چوک اشی کس دنگ خوشی نکه اب نباید دیارا دنگ دبری بو کردی جان بله و ایرو خودی شنگالی بکن و خودی در کتنا شنگالی خودی در کتنا ایرادا گلی کرد بگیشتیه نه اگر بو ترکیه دیگه به شنگالی چه منفعتی و چه مصلحت روجاوا با کرجلات سوری و باشور دمینه اگر ایران کته و دبری چه هیوی ایرادا باشوری کرسانی و باکور رجلاتی سوری ده دمینه demek ki ben tuhazım çıkın ve irada gudu başvuru Kürdistan'ı da باکور رجلاتی سوری ده ve irada gudu de çay şengali de ve ki ambijin qarnasa ki dinin و به تهدید بکن و عینش بو ما کرده حمیاج yani تهدید اگی مزن فبا اتفاقا قلنا هنجوتمه چی بیان yani مخابن اتفاقا کی دجی ایرادا گل کرد گشتیه لی تیبت بنابی ازدیان ام اتفاق yani سر جواکا ازدی ام اتفاق قاطیه امضا کرن و هنه قالی ناب دولتی و دولتین هرمی وقت داگر کریا ترکاجی destek daya به اتفاقی demek ki برجواندی ترکات به اتفاقی ده هیا برجواندی پارتی دموکراتی کردستان به اتفاقی ده هیا دو خازن چپ کن işte به شیوازا بیشن شر گید نابرا حکومت مرکزی و ازدیاد در خینه پیش tamam kan بپرسن چی گرانی ازدیاد سر شنگالی سر عراقی چی ما قالوا جواکا ازدیجی مانه اوجی بشگی جبی دیروکا عراقی نه دیروکا بلاد الرافدین دیروکا بیت النهرین yani ام بیشن مانه اوجی بشگی اساسی چاق و دیروکا به گلیگو عراقی ده جام دکنه ما چه خطریه ازدیال سر عراقی هست یعنی چه خطریه ازدیال سر اولکاریه ترکیه هست تو خطریه گینه پاکی داما گوی ام خطری نینه جبو چی با ایرشاد شده به کاتبه ده پارتی دموکراتی کردستان گرکه یعنی به اتفاقی ده هلوست خواه بدا گوراندن به هلوست خواه ده اصرار نکره یعنی آنها ارتشی عراقی ذهنیت آبریه چونکه سیاست کرنه کلاسیکه ذهنیت کرنه کلاسیکه ایرو هفنا شیوازا دنرن تم کرد وگه کبرشکیه و اوجی تهجی خبردن بلا بدو کردا که تمام او سیاست بری بود او سیاست که تیک چیه ایرو ایرادا گلان در کتیه پیش ایرو جواکا ازدیجی خب ریبنده به برخودان که تکوشین که خوش کنگجی خلاص که به بردین مزن همبر چتین داعش 2014 دا حتی روز ایرو برخودان ده که ما نه آرمانج پرستن عراقی بود اگر گو چتین داعش ده شنگالی ده خواب جیب کربانا و خدوی دارید تمرکز کربانا و بکرنا قندهارک قالوا وهيرو حكومة عراق جي رازبة وهيرو امبيجن بارتي ديمقراطي كردستان جي رازبة بعد بردت برسا برز غريب تخازن اذا كيد ويتشتي ده بله برز غريب تخازن برسا كده دوی درباره ده بكم
تمام يعني تي فهم كرن بدك دنا في بلاني ده وبريار أخوا بحكومة مركزية كازميرة دايا لقالوا آلين بن ين عراقي يعني جين كردستاني باشوري أم بيجن بارتية دن هنا هل وستاوان شما ديار نابه جبو بارستنا يزيدية من عراقي نتهنه حكومة مركزية أم بيجن والله بارتية بدكينا نا چیش وانه دنت خواستنه چما او دنگی خواناکن کرک اوش بو پارسنا یزیدیا چی بکن işte پرسکریک البدریه ana hükümet embejin başuri Kurdistan'ı belki Xuda neşest hafte partiye li parti sereke jene reza maş hemu partiye raya ama hemu parti de ben siyana Parti Demokratik Kursan der nakhe yani Parti Demokratik Kursan binabe hükümeta başur dafe binabe heremi dafe ve her tişti لگوری خود که و نمیشه کسی که یعنی همبری در پکی نه بیشتر حکومت عراقی جوانه بلکه دماغ بغداد بو پنسد و سی پارتی عراقی هنه و عن دربی مرجعین اولی کدندری عراقی ده هنه اغلب نبخاد انه متفقین يعني پربونا بانا و ناکوکی کدندر عراقی ده درد کبه و دندر کردستانی ما کردستانی دهجی ناکوکین پارتین کردستانی به حکومت هریمر حکومت بخاره و به پارتی دموکراتی کردستان بخاره یعنی اف رین چارەسەری لێگەڕینە چارەسەری ختمان دیه یعنی بله پارتی کردی دبن سیوانا پارتی دموکراتی کردستان ده لێگەڕینە چارەسەری وندا کرنه خواهد نکانن چارەسەری بین مقابل رغم بو درفت هیا امکان هیا قانون یعنی برلمان عراقی ده رولگی بلیزن برلمان هریما کردستان در رولگی بلیزن دنگی خوابلن بکن چونکی شیعجی سنجی yani بیشتر کردجی yani دوستی ازدیا قطعا ندبی برلمانا ده هنه پکی برلمان تنی ده رولگی خوابلیزن دنگی خوابلن بکن الهمبر بی اتفاقی و اب اتفاق نکه به پراتیکی از بارم برلمان کنه چی برلمان هریمش دبه و چی برلمان عراقش دبه آن فدرال دبه لی مخابن دنگه کی وسط در نکه جارنا دنگش برلمان هریمی درد کبه اما سیاسی تک دبن به بریاری وسط انا دم ایریشه کی وسط لسر اراده گله می جواکا می ازید سر شنگال چی به پکی هلوستا پارتی دموکراتی کردستان چیه و چی بکه یعنی مثلا گرک پارتی دموکراتی کردستان دیروکا و کمار عراقی باش زنی با دیروکا انفالا باش زنی با ما نه عینی و ذهنیت ایریشه اراده گله مکر انفال پیکانی و ذهنیت ایریشه امبیشن اتفاق کرد انجام اتفاقی ده ایریشه امبیشن حلب چکر و ذهنیت ایریش آنی سر هولیری سر کرکوکی سر شنگالی یعنی پارتی دموکراتی کردستان گرکه ببینه دماغ و ایریشه به اتفاق با پارتی دموکراتی کردستان سر اراده شنگالیا چی ببه آوی چاوی مراد بی که خطری و چقاسی رو بده یعنی دو سابو حکومت عراقی جی و حکومت هرم کردستانی جی به هفره دکابن اتفاقه گل برنبری اراده ازدیال شنگالی بلن هم بر ترکیه دنگی خوابلن بکرانا و هیرو صدان قاعده ترکا دندره عراقی و دندره باشور دهنه بسدان بلکه دهان صدان قاعده امریکی دور دهنه قاعده ایرانی هنه چما هم بر بین نکرنه نبا همکاریه اتفاقه دنگی خود پارلمانی ده بلن ناکن وان قاعده هنه کی کم بکن یعنی مثلا ترکیه بعشیقه نقطه خواهی کنترولی هنه ترکیه بعشیقه ده جی خواه چه کریه به دهان نقطه چه کرنه هم عسکری نه هم استخباراتی نه پاکی اب نقطه نه بعشیقه دهش بود چنه ما نه بعشیقه جی دورگی ازدیانه اصلا شما بگو من بگو هم پیمان جیوه در نکبه بله برز غریب حسو شخوا بگو من مسئله بعشیقه و بعزانی و مسئله شیخانی جی پرسک بوی رنگی ورن باوا رولا ازیدی ودره جبو و تهدیده چیا و گرکه رولا خب چاوا بلیزن اما و پرسن ها جواب کن لیست خوازم جاره کدی ورم جم حوالی ما جودی حوال جودی نه تشتگه يعني مرف يعني ودنا وقتني خده جي كنت بيقول مان هبونا شنغالي هبونا رجع باي كردستان يعني جريدان كولو
دو پروژه مروف بیجی یعنی نزیکی هفته برز غریب حسوجی گوت مسئله براتیا گلام مسئله خسریا دموکرات مسئله ریوبرنا گلین هریمی دیار دبی هر دو عالی هر دو پروژه دبن گفادانا دبن تهدید دانا دیار جی سبب چیا لیونچ قاسی دکارن فردا او گوتنی گوا بهفدو گریدان مترسی خطریال سر شنگالیل سر روج آوا و وکیدن بروواجی ویاکی اون شافت کارن ویشی رو فبکن يعني برضه من بقر عندما فرماني تدي داعش وصل بلانه كربو او بلانش خو دولت النونتهي بو يعني بو خطا سينور بگشتي شنگال ده بقر سرنسري روجاوای كردستان جديري كي حياه عفريني وصل در بازبه سينور وام بو يعني هم جبو قاشو بازرگانی بو هم جبو جبو گهارتن نها چه بون و دمه دم 2011 شورش دولت عرب جيرابون تفکری دیرو که هر تم ترسه که وان گو نتوه که کردا یا یکیتیا که کردا طیبت و پروژه گو برز عبدالله وجل پیشنیار کری یعنی پروژه که نویه جو رجلات ناوین و تابی جیه خود گری یعنی پلانه که وان دخواستن هبون ریل وی که بگرن بریا گو کرد چک هلدن پاراستن خواب کن او جی بچه آوایی کرن به داعش کرن مشخا قاعده وانجی چه کر بود داعش وانجی آوا کر لی حتی دمکی یعنی قانون کنترل کرانجی تابی تشتندن جایش کنترل وان درکد هر وها برخدانی گول روجاوا چه بود با کروجلاتی سوریه و برخدانی گول لشنگالی چه بود اما فرمانه هم شروان یپجی برای خدان شنگال روجاوا دیرک سینور میرون ناس نکردن جبو پاراستنا گلی ازدی هر وها شروان آزادی یعنی قندیل دا کتن گیرلا دا کج بو پاراستنا شنگالی بکه او یک پلانی وان تیک پر یعنی نلگوری وان باور نکرد چطه که وصابه لی برخدانی که وصا درکتوله جبوناوی او پروژه وانی گوه بون دخواستن جبگو 100 سال چه بویل سر پیمانی گو چه بونه دولتی گو آوا بونه دخواستن دولتن هنه وندا ببن دولتن نو درکوین یعنی پروژه که وان دزاینک نوجه هریم عراق طب پروژه که وانش بو 100 سال کدن هبو ادوارد برخدانی گو هاتی درکتی میدانی اف پروژه وان تیک بر یعنی وصا کرن گو مجبور بین خواب بفکرن نوک بریه تمام عالی دن ندخوازم ویژ بیر بخم طایبش بو مثلا شنگاله نها هرتم اف دولت اندسلات دار خالپش قانونی وضع شیرن بده بین قانونی و عراق و یکیتی خاک عراق تمام دستور عراق بخدا اف یکیش خو گله گو کیمنتو به آنجی هجمار وان کیم به من مدرسه دا به مافی وان های خواب پارزن ریوبری یک خوا بکن اف دستور عراق دای هر وها مان قانون ناونتوی دولت دروا مینا امیر الالمانیا نه ایرو یهودی طیبت لآلمانیا مافیونی های خبره و به مافیونی های سازی خواه و به مافی خوان های همین چی خواب بکن افجی چتیش قرکرنا قدام سر یهودی ابویه نه تنی آلمانیا همه دولت دنیای قانونی که وسا گرتنه گلو ایرو چما اف یکش بو گلی ازدی درباز نابه گلی گود 74 فرمان درباز بویه چما اف قانونی گویندر داخل گوری خوا اینج بو هن کسا درباز بیش بو هن کسا درباز نابه افته چواتای یعنی تابی واتای ویجی تصفیه کردن گلی کرد بخواه یعنی تیک چونا پروژه روجاوا هر واج چنگال تیمشاندن یعنی اف پروژه که وصایه گود همه دولت امریکا و سرکشی واندی که روسیا سرکی اف دولت اندسلات دار وصا کرنه گو سینور اکیل گوری خواه بکن تابی اف یکجی تیک چون ورد دیزا بیر بخن یعنی اف طایبتش اف کتی خواستن دوی والیداج سازین ایزیدی سازین کردین ولات پاریز للأوروپا نه اف جوانتی خواستن بای وی که که نه بحث قانونی دکن تمام قانونی که وساج بو گلی ازدیج در بازاره چما وی قانونی نه قبول کردن یعنی اف پلانی وان وی حیا کنگی به کوسا بگن تنیش بو گلی کرد تصفیه بکن آنجی ازدیات تصفیه بکن شخاو ناگین ارمانجی خاو چته گیدن و کمی رو شنگال دبینن همه عشیر بونی یک گل بو یک الپشتاره و بریا خای هروج لقادان تهدید گل سر شنگالتین اوجی آمدن گو پاراستن خاک خواب بکن حیا داوی تابی افج گلی کرجی کشتی تی خواستن یعنی هگد پیشاروجی داد تهلوکه که چی بو کرک مروف نن مارونی مثلا دیمان تماشا که به از پیرام وسا تیر ناکه کرک خودی درکتنه که راستی هبه پراتیک هبه تل اروپا به دا که قادا تل باشور به یعنی پاراستنی بکه تبلی به جبگو ایرو وقت مگوتی اف پروژه هگر تیک چول شنگالی کردستان تفدا همین 4 پرچه کردستان تفدا چه روجاواد چه پدکه یعنی پارتی دموکرات گرک ویجی ببینه یعنی وقت برز غریب گوتی ناوندین ترکا و استخبارات وان از وی بیر بخین نوروز بری چند روجابو
لگونده که باشوری کردستانه دولت داگرکر تک دورا درباز دبن نهشتن گل نوروز پیروز بکه یعنی ایرو چاو و سمروف قبول دکه یا ایرو حکومتی که حریم کردستانی خوب ناف دکه طایبتی جی وک نتوی خوب پیش یعنی پیش دکه و ناف دکه نوروز روزه که دیروکیه اما تشته گیبجوک اف کرک ام یعنی طایبت وک جبو پارتیا دموکرات جبو حکومت حریمی وی باش برچاوا بینه اگر روزا نوروز قبول نکرد اف دولت داگر کرد و چاوا زمانی تقبل بکه و چاوا چاندا تقبل بکه گرک ورده هرتم هشاریه که بیش بگو چه پلان هی اگر بکه او جی آلیکار بن پیرا اگر او پلانا بسرکت و دوی بری خواب دیوان و او جی تیک بچن یعنی تیکچونا شنگالی تیکچونا والن دور دمرو اف دگینه هفت یعنی جبوناوی گرک اف هشاریه که بید والیتان بله برز غریب حسو پرسا من دی درباره دیسا دوباره جواکا یزیدی و بحثا بحشیکا و بعزانا کر و بحثا ام بیجن یزیدی می ولات الشیخ کر لگلو از وکو یزیدی کی از پرسا کتسری مدچوتی گلو هیئت روحانی جوان قفل کدریا میری یزیدیا باو شیخ جواکا یزیدی بگشتی نها چه جوان تی خواستنه گرکا چه بکن جبوگو ازیدی جارا کردن دفرمان را درباس نبن وش کرما خورا هنکی وقت بر بچاف بگرن جبرگو خاله کمی گرینگ جمایا مجارا روج آوای کردستان متخوازن ویجی نقاش بکن بله فرمو Tamam yani بگاویدن جی گوت روجاوا گوهی روجاوا شنگالی و ازدیانه و هر تم جی بانگوازید بی عالی ده تکرین یعنی نه هنگر امبالا خابد نه روشا کو اراده ما جواکا ما ازدیل شنگالی درباست به افزیدتری 120 روزن شب و روز دبن کنه پرستنا سایش دنه و نوبت و چند جارن ارتشا عراقی دخوازه بی کنیش بنی در راک مداخله بکه سکنا جواکا ازدی هلوست جواکا ازدی لشنگاله ایریشی وان تیک دبه yani هم بر به پلان وان دردک همه yani خطریه کی مزن ایرو لشنگاله رو دایه و دبه خطریه مزن دجی قرکرین هیه فرمانه گینو هیه و سوز به فرمانه حاتیه داینه yani çarçoba ve peymana nehi jotme hede yani em herkes vaka civaka izdi vaka izidiye gi vaka berpersin izidiya partiyen izidiya komaleyn izidiya mala miru şeyhin izidiya mercaiye uli izidiya yani kal hember ve irada şengaliya çine çıdıkın yani mıhabın yani bedengin yani çima bedengdimine yani ya neş ahlaka civaka me izdiye bu xateriye ki ser irada me izdiye de vara em bedeng bin de ahlaka me de tüneye de kavlu duayı me de tünene erişe ser me de vara em bedeng bin peşengi me bedeng bin ravşenbiri me bedeng bin yani makule burkas ravşenbir burkas em bejin partiyen izdiye جواکا می ازدی گل آلی شیخانو با عدر دهو که شاریا جیان دکه اب مالا میرا مرجعی اولی معقول اب ایرادا وان تسلیم بیه yani به اتفاقی ره همه بیدنگن چاوی خادگرن گوی خادگرن معقول به درجه حاتبن تسلیم گرتن yani irada وان جهاتیه تسلیم گرتن اگر توش دک بسایه demek ki لوما مرا بالا خاده عراق daha زیادتر لهجه خا خورد که زمانی خا توش دکه به سلاح به جک توپ تفنگ تیاره اگر عراق لی نده ترکیه که لی بده ترکیه لی نده عراق که لی بده عراق لی نده پارتی دموکراتی کردستان تهدید که demek ki abna deme bu valat na dibinin civaka ezidi le derbi şangale bedenge Avrupacı kim insan tevle çalakiya dibe her izdiye gutiye Allahümme nefsi ma işemin şengalevi çibe işte partiye gil vore çanda gil vore rebazi demokratiye vur peşketiye işime beynine ha demokratçı nabine ahlakiyen ji khashun de yani ahlak bir derbas kiriye
نه اخلاق ما ازدیانه دماغو وان ولا طبی تشتید بینین ایریشی خورد کن سر ما لدماغو مالا میرا من روزه که ندید وان سه مه چند مهی کو در باس بویده من روزه که ندید مالا میرا چو سردانا بغداد کر چو سردانا کازمی کر چو سردانا سرو کومر بر هم صالح کر چو سردانا پارلمانتو کر چو سردانا یو این متحده کر آن سازین دیتر کر روزه که نکت نابه لبو تفگری مخابن اگر مالا میرا نچو مرجعی اولی چی ناره اگر مرجعی اولی نچو بجواکه جی نخمه demek ki batışta bicivaka ezdi bi ciwanên ezdi êgul baadrê jiyan dikin êgul şêxan jiyan dikin êgul şariye jiyan dikin karin tu tiştî bikin yani tiştekî nel dijî îrada herêmê dikine tiştekî dijî îrada vê êrîşa kul ser îrada îzdiyada tê dikin yani ev mafekî îzdiya şer'iye çawa kul Avrupa meeting here dibin mezin dibin gerek daha zêdetir jî mezin bibe di bajarê mîna şariya bajarê mîna baadrê mîna em bêjin şêxan duhuk êzdîl wê derê gelekin gelekê van tiştekî bikin ê mixabin yani kiriya astekî giştiya astekî bi de hezara û belkî bi sed hezara hên êzdî di nava kampa de jiyan dikin nikanin behsa şengalê bikin nikanin êrîşa Iraqê ser êrîşa artêşa Iraqê ser şengalê îdane bikin şermezal bikin ne nifîsa wan dişuxile û ne zimanê wan digere yani mesela em bir de bipirsin acib ev ojdana me îzdiyatiyê ye yani Xwedê û tawîsî melek em bêjin ev daye me enu em li hember zulmê bêdeng bin hember neheqiyê bêdeng bin gelo kîjan dîna qebûl dike yani carnem em kiryarnê hinek tiştên terorê dibînin tiştê din dibînin em kîjan dîna qebûl dike ênan قبول ده ده اولا مده آن جواکا می ازیده سوا جواکا می ازیده شنگالی ده روبرو لهمبر به ارتشا داگر کرد لهمبر با ارتشا هوف و وره لیدان و فرمان وره کرن امی وی چاقی چپکن ام تبل خواهن پیده نینه ایرو گرگ ام چپکن yani جبو سبه yani hatta روژه ایرو نکرنه لی گرگ بخابت ناب لبو yani بلسو دیکم ناب لبو تفگری peşgiriye بدن peşgiriye bedin ve berxudane, peşgiriye bedin ve tekuşine, peşgiriye bedin ve irade, peşgiriye bedin van nirxik bu dondur şengali dene. Vallaz baş zanım. Eğer bu irada izdiya xudê neked şengali de pişkî wala çalmêra namîne, wala şerfedî jî namîne, wala xatûna ferxa jî namîne. Tu deverê nirx di cayê şengalê de namînin. Wê bikne ciyê saruxa, wê bikne ciyê medfeîyê hawina, وی بکنه مطارد عسکری وی ارتشین دولت جور به جور بوارن دو داری کردن قیمه ازدیت کدری دما ام جبک چه خبری به وی بره به هر عرض معرو مشکان و تجی شیخان و با عدره و شاریه و اروپا شخارر نشدیه شخار تماشا بکی چه انسان ازدیت نقر کرد سر تلویزیون شخار تماشا بکی چه ازدی راست فرمان هفته چهارده بیجاریجی به دست حکومت بغداد به اتفاق حکومت حریم کردستانی امریکا بیشتر تنی پارتی دموکراتی کردستان چیزی تشتی کدی کردن به دست پارتی دموکراتی کردستان لی به نام حکومت حریمیه ام تم بیشتر اتفاقی اربیل و بغداد ام نکن بصرش بغداد بفصلینن ام نکن سلیمانی اربیلی جی بفصلینن اگر bu راست ام ارجی یا به بیشی واضح نزیک به ایریشی دبن و به بیشی واضح دستک دادن به ایریشی بیدنگن جواکا ازدیشی خورا بیدنگ کرنه جواکا ازدیشی خورا کار کرنه کور کرنه و دبی والا ام ناخذن ایریشی چه به چون ناخذ چه به تنال دیجی به ایریشی درد که به هلوز دیار کیه و نت دیلی جواکا ازدی دندر باشوری کورسان دتشتگی بکن مناش حقی به جواکی سرهلدانه کی بکن مناش حقی با جوانین ایزیدین رابن تکوشینا قابلن بکن خود تنظیم بکن خستن بکن لهمبر به ایریشا کل سر اراده ایجادت مشال دار خینن متینگال دار خینن گره که روزی ایرو به صدان جوانین ایزیدی بعشیقا و شیخان و شاریه و با عدر بری خوابدن و بچنه شنگالی این مخابد تشتگی و ستونه ارتش عراق عسکرات تینه به 10,000 عسکرات تینه تو خواسته در دور شنگالی گی بگره حقی خواه بلا حدود بگره
ولا ده شنغال جب سر عراقي بيان ما بيجي خوش شرعي هي كان سينور شنغالي بباريزه سينور عراقي كان باريزه شنغالي جي جزء اكيد بيوالاتين هم نابنتش ما بقول اما دماغ بيريش وره او لا كاريج بدس خدا بينه ويجي ازدي بإرادة دمينه وياك بياكش كبكشنه وندس شنغالي ده محكمة بك والرب ببغدادي يجي ازدل بغدادي شيء بشن بين المحكمة كان بين دادگاه كده كي سببه إذن أنجام باتفاقية أب عليه قد اتفاقية قلنا هي جوت ما إمزا كنا برجواندي باند كداري ده مصلحتي باند كداري ده بو بيجي بري هر تشتي يعني بر برسيارتي جباكا ما يزدي تخاصته بله راستا جباكا ما يزدي هر درجة كداري ده بلا بابا بلحي بر برسيارتي ولغوري عرف وعادات وشاند واخلاقه ما يزدي تشدبه امي ويبكن هم لهم برزلمي كركه بيدن نمينه لهم بر إيريشكي هو أنا أمسري خناطة وينن النمونة هاري مازن بر خدانا قول جباكا ميل شنغالي دكه أب معنى كده جباكا إزدي أب معنى أخلاقي أولا إزدادي شيء أب درد خينا بيش بله أول جودي ده تقريبا ما أنا تخازن حقي في مجاريجي بدني ده أمنا كي بدن سر هذا إيريش السر عين عيسى ناوا كيدن أوبراسيونك الكامبا هو لها أنجامه بيجومان روشكا أورتها يعني تخازمو الروشة أورتها بري من هناك عين عيسى بنرخين يعني عين عيسى جي بلان تنكرني بيجومان دستهنك دولتين سركة جتها يعني بلانك إيريشن ريفبريا خسر في إرادة تكبن تخازم هناك الجوري شو باندنا وكروجنا مفانكي لعين عيسى شدبه روس و ترک و رژیم چه دخوازن؟ يعني بخوانم بگم حمی به هوا گریدا يعني پروژه‌ای که وسال کردن دخوازن هم روجاواجی هم هر با شنگالش مرو نیکی به هف جداجی بکیش بگو تهمان دمی دایه یک جد عینی سیدا اف در دکه بیش اف اپراسیونی گو چه بویه برخدانی گو قصده کریه اف دده نشاندن اف دربه نجبو دولت ترکا داگر کرد بو اف جبو روسابو مساج جبو روسابو يعني وساجي خياده كيش بيقول روجا يكمين دما إيريشك تشيبو قصده شرواني قصده بارگاه هری مزن یه دولت ترک هدف کردن دوردا روس یگو دربه خورنه نه ترکن برانی روس ایشیان چما جبگو دولت روس خواست شرط و مرجی خوا فرض بکه هم لسر قصده جی هم لسر مسده جی گود هم شرطا دا بی قبول کرن جبونا وی ریدا دولت ترک گویریش عین عیسی بکه هر وها گوندین در دور تلتم ریجی لأف يجي يعني تشتكي له جريداي بفدوها إيريشي عين عيسى وإيريشي السر تلتمري يعني شخا حمي همان بلانه دورا نبو نكونين بيش بكتانه خاصن هولدان قدم بكده عالیه عسکری دو ملی تلتمري هفجي تشينبوش بيجو برخداني كوسا دركت بيش گو هشت روس دیس حساب خو دین بر چاوی خو چاوا بکن پلان کدم بکن افج بونوی گرک مرو باش ببینه ایگو دربه خالی نه دولت ترک روس بون پلان روسا بوش خو بگو تی گوتن روسا خواست چی بکه یک جه اف شرط گو دیدن پیش قصده مجبور رژیمه یعنی شرطن هنه بده قبول کرن طبی اف یک جه هم عالیه حکومت هریم ریوبری خواستیانه بوده مسده ایش بگو اونو نرتیه که جانب رژیم راجی رودنه به منافع خواستیان دموکراتیک دوار دا شرط وان هنه طبی شرط وان جی چی همان ذهنیت رژیم باعثه همان چشتی گو بریا 2011 طبی اویک جنی قبول کردن یعنی ایرو 10 سال چی بون برخدانی یک چی بو به هزار شهید هنه به هزار غازی هنه هر مالی که دا بریندار که هر مالی که دا شهید هه چا و ذهنیت خود تی دیس و شرط مرجنا فرض که طبی اوجی نکارن یعنی اجبون اوی برتگ که نی قبول کردن روسا هیچ دولت آترک ایریشه که وسا بکی افجتی وقت تست که بیوجی یعنی کوی برتگ جی چبه کوی رفلکس چبه طبی اف برخدان دکت آستا هری جور جاره یکمین او بارگه هری مزنی دولت آترک تی هدف گرتن هر وقت جنازه وان لعرضی بون یعنی 3-4 روزا دفر دا خوازم وی به واگری بدم یعنی دفر دا نه دمک هیا اف دمی امنها تدانه پروژه وانج بگو ناین سره و پر آلیا ده هول بدن تبلیغ ویا درخینن مثلا اف اپراسیون گو قصد حمله گو دست بکریل کامپا هولیجی اوجی پیوا گریدای چتین گو وردا تکلیوم دولت ترک رهنه چتین گو هول دن تبلیغ ویا چگن شانه و شرطینه خبری خستن کرنه یعنی اف تفجی بهوا گریدای دوی دمی دا حمله کو وسا پاقش کرنه جی دست بویه اول جودی هگر هاتو اف حمله اف اپراسیون بسرکت ادهولی دا ویچ بخوره بینه یک جه دست به که یعنی جبگو هم ملجی بحزارای هر واز زاروگ جید وردا پرورده بونه سر
ذهنیت داعش فکر داعش او گلک وقت دخوازه گوت کانه به وان جنوب آوا بکه جنوب پرورده بکه شخوا قصده رو داخیانی دابو یعنی بانک کرو دیساج بو دولتین گو همولتی وان دناو داعش دبون دقامپا ولیدان یانجی زندان دا گرتینه جبوان ببن جبو چند سال نه گرتینه لی خالی ناکن خودی دکارن چتای خو بشینن جبو روجاوا شر بکن هم بر هزن یا هم بر گلی ور شر بکن لیدما گو تیک دچن وان خالی ناکن خودی خاپین آدن ناسکرین شو قصده بانک رو بردیسا جبو ورن اسیری یعنی او گرتی داعش ببن قامپا هولی اف حمله یعنی وی پرتش تا بخارابینی یک جی آرامیه که جبهو حمله بخواب ناوی هم مروی هم جبو آرامیه دوار دا گشتی آسته گوسا الحسب بناو دکن وک آسایش یعنی جبهو ایرو دیمن هاتن ملت بخواجی هنک جد آخفید بیم نورن باغ فنم نورن یعنی اف داعش فکرش خواه او فکر دمت فکر میجی زارو که جبی چینی او جی تحلیل جبوناوی وب سالا برخواب دیت جنوب آوا بکه اف حمله یعنی گاوه که جوی گو کانه بن هنه کی آرامی چی بکن هنه کی کامپی پاقش بکن دو روزا 24 کس کردن گو تیکلی وان بشانه و شرط یه گو در و تبلیغات چه کن یعنی افتنی دو روزا یعنی هین بردام که این چیز یرو تونرک در کتبو خندق در کتبو اف کس نو یعنی تنی که زوز ذهنیت بگوره لی هول ددن گفتی آویتن بهم بالی سازیا بهم یعنی قصدش خود دستگی سازین ایگو تایبت سوی یکی دستگیش بو مرو وارون جنوب آوا بکن تابی او سازینا جهنه هول دانه که او سهی جنوب بلکه تشتگ بی یاجی آرامیه که بل کامپ هوله ارواجی هم تقینجی که ببین تبلیغی گود خوازن در خینن اوجی که بی ریل بگیره شاید ای ارمان جهری سرکه اوه ریل تبلیغی بگیرن جبهو او کسی دور دا او شانه و شرط دیرک به دولت ها ترک واد گریداینه هگل جی هگی تیک دیچه عالیه گیدن هول ده تبلیغی بکه یعنی مروف کنه وی بجد و دماغشی دا وصل در دکه بر بچاف پلان که او جی قصدی برخودان یا او پلانش کاند بله یان دنی ده یا گریدای قصدی و مسئله بهتر مروف کاری عالیه کی دن جی پی و گریده دیالوگا کردی او جی آستا که یعنی پرسگریکن آلوزیا سوریه بگشتی است خوازم به پرسرم جم بر غریب حسو داخویانیا پیانکه هبو جارك دن بانگا برز مظلوم عبدي هبو جبو بانگا دیالوگه برز غریب حسو چاوا دکارن آستا گونها ام بیجن دیالوگ تیدا یا کردی بگومان مبستم جی اوا بنرخینن و هگر هاتو تشتکی ولو پیک هات قالوا يتشب خرابينه نه دیساجی وکواجی گفت برز مظلوم عبدی بانگوازی کری بول حردوالیا هفدیتن چه ببن دمگی نزیک ده و اف دیالوگ دوام بکه توری خواهی امین آن چهارمین ده و یعنی حتی دست نشان کری بگو تو پرسکری که ور قصیده جی تونه به یکی مرسل اف دیالوگ وره مشاندن یعنی چشبر انجامین وان دمی که در باس بویده یعنی چه قسم را ببینه به ساربونه که دنوا هفدیتنا در کت پیش اف ساربونه که در کت پیش یعنی دملگی دام مخابط یعنی که انا کسد به پارتی دموکراتی کردستان به یعنی دبی نجی خطاب اثبات کرد یعنی نو طرف اگر نه به طرفه نو طرف اگیب که طرف اگیب داگر کریه ترکاره هفکاره طرف اگیب مثلا کسی مینا حریر هفکاره یعنی ایده ما گو آلیه که کردی وصابه به طرفک نکانه تمثیلچه کردی جی بکز به وکری بیشن یعنی همز آلوزی گرانتر دکه و یک ریزی مالا کردی جی دکه خطری که پری مزن جبو گو ام خطری جیانه که هنگی مثلا بری دگوتن و ام کانبن یعنی انا کسی هلوست اگه دیار بکه لبرنبری کریار و داگرکریه ترکیه و چتین وان دا عفرین دن مخابن ندک اینا تام اعلان که رسمی بود طرفه اینا بری دگوتن کامش ترکیه بکشیم اینا جدی وارد تی جوش بی طرفی قطب کی یعنی اجار بنک زحمتی بخارتینه برویجی یعنی در بعد کو بری در باس بی پر خطر بی اگر کو مرحله دمی پیشی وسا در باس به یعنی یک ریزه مالا کردی یعنی دکبه قاستنگی کی منزل
و ریل پیشی تینه ختماندش بگو ریل پیشی نه ختماندن امبر به چاره سریه کی ماینده بچن دیسا جی علی پیانکی ده علی بریز مظلوم عبدی ده yani amade bun, hazır buna hevditına و hazır buna amade buna diyalogi de beturin peşte em disa bedin bistinen disa jî hatta mesela brez mazlum abdi dugut heger mesela ki parastene jî hebe li gorî peymana duhok yani bu kanun beçare serkerin yani tıpırız gerek nema li ema tane dereng xistina ve diyalogi dereng xistina va turi gumana jî yani vakit bizim top stüdyoma ana kasede yani ev dereng deminin ev şivri wan per dereng demine bersibe xada per dereng deminin yani cer ev benek tişta tahir dike emci vakit tebde hevi dikin inu rujek beri rujeki inu ev diyalog varet cem evde carekden civin çebibe kombun çebibe vakit bizim civaka sivilci bile başlar be daha beter zedeter zengin de be daha zedeter diyalog xur de be daha zedeter yani persan civaki yak rizya civaki ve yak rizya mala kurdi de daha zedeter jî derdikeve peş eğer bu mesela peş roje tiştî usa çevi beji yani en vakit tevdem destek dikin vakit civaka sivilci destek dikin yani o tevlebuna civaka sivilci de çive sazin civaka sivil yani ve daha zedetir baş be emcid ve bedene demi peş gav bir ali de varna abetin çünkü ihtiyaç heye daruriyete ki ya kriz yapmana kurdi heye le her çıkarsa bejin ya daruriyete ki ve hebe yani muhabim aliyet dereng dkhine aliyet mumatala dike aliyet dukhasa mesela aynı vakti de ev mumatala dike dukhasa aynı vakti de vakti kazanç ke دگوری سوریج گامتر در باست بین مرحله گامتر در باست بین ایریشی گل سر ایرادا گلی کرتی کرن شنگالی دبه لروجابا دبه لباکوری کردستانی دبه لباشور دبه لعین عیسى دبه براستیجی ایریشین گلی کی خطرن گلی کی هوون yani ایریشی گل سر عفرینی گری سپی باجارن جور به جور تینه کرن ایریشی قرکرنی نه ایریشی جرائم سوچی شرط ده تینه کرن tamam bu çakıcı yani em beden bil hember bi yani em beden çıkasa süji var bahbe ezbim ve baş be bir mecaya bu peş şarjı da tiştin qabli musa var nabit Vaya و هذیا قال كرد بقشتيا برز غريب حسو قال لك سباس جبو بشتاريا و هفسروك تفدمي هروها طماشفان برومات سباسيا حوالي خو جودي رونا هيج لكم جبو كذا تجي قال لك سباس حوال جودي طماشفان برومات فياوجي مكان داوية دماروج افايا حفتيه حتى حفتيه كادن بمين خير وخشي ذا بخاطري ودم باش